अतालिनो थांनाय जि सालमारिव आम्बासा बेलबागा नागा पॉइंटआव लरि मालखौबो रुथुमुख्लायै खक 30,000 रांनि आबादागोर कबि फादार हास्तिनि सिबाजुल हुसेन ते शारुल इस्लाम मुगै शेखला खरगनि रमजागुनि नायमोथांग्रा खरगनिनो रिमान सानै सुमनि यागल ते खरसेखरनि मुंका सुइफाइका मुंका उदिन लस्कर बिरिनग आसामनि कालेन आमसायो बनबो नायमोथांग्रा रमका आनसार उदिन लस्करनो सालबानि रिमान पाइमनि यागल तिनि हाइदल बनग तेससाखा पाजिमुनो किथिंगिति खरसे खरगनि मुंबो कासावै मुरगनो नायमोथांग्रा नमिमान अबाहायबो खंथमा कासाइतका पाजिमुनो किथिंगि रुतुमुगतन अफिसार प्रकृत लबातिया तामाशा खानाय এটা একটা আম্বাসা পিএস কেস কালেকশন 2025 3 নম্বর কেস এনডিপিএস এর একটা মামলা এর একটা আসামি আসলো এর আমরা ফার্স্ট যেদিন গাড়ির ডিটেল হয়েছিল দুইজন আসামি অ্যারেস্ট হয়েছে তাদেরকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করে পুলিশ রিমান্ড নেওয়া হয়েছে তারপরে তাদেরকে ইন্টারোগেশনে আরেকজনের নাম হয়েছে তারপরে রেকর্ডিংলি হেরেও অ্যারেস্ট করছে আমরা এবং আজকে রিমান্ড শেষ হয়ে আজকে আবার আমরা তাকে কোর্টে পাঠিয়ে দিয়েছি।